asiento. You could be seated. Mis amados, bienvenidos para nuestra escuela de oración número 159. Welcome to our School of Prayer number 159. El tema de hoy, una casa donde morar. Today's preaching is a house where to dwell. ¿Cuánto les gusta tener una casa donde morar? How many of you like to have a house Amén. where you can dwell? A los demás nos gustaría que nos expliquen qué se siente dormir debajo del puente donde viven, ¿no? If nobody else does, then they will have to explain to us how does it feel to live under a bridge. ¿Ha tenido usted días en que ha tenido problemas en su trabajo y mucha dificultad? ¿Les ha pasado? Have you had days in which you have a lot of difficulties at work? ¿Qué siente usted cuando llega a su casa? What do you feel when you come home? Descansa, ¿no? Rest. Se siente como en un refugio, You feel like you're in a refuge porque es el lugar donde usted mora. because that's the place where you dwell. Hoy vamos a hablar cómo Dios quiere que la iglesia sea un lugar para Él morar. Today we're going to talk about how God wants the church to be a place for Him to No dwell simplemente un lugar donde se habla de Él. in. Not only a place where we talk about Him. O escuche esto. Listen to this. La iglesia no puede ser solamente un lugar donde Dios da un espectáculo 2 veces a la semana. The church cannot be just a place where God gives a show twice a week. La iglesia es el lugar donde Dios debe morar. The church is the place where God must live. Vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 21 versículo 12. Let's go to Matthew chapter 21 verse 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. And Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold those. Todos conocemos este pasaje y esta escena. We all know what happens in this passage and this is scene. Jesús entró al templo y desbarató el desorden que habían hecho los religiosos y los políticos. Jesus entered into the temple and get rid of all the disorganization that all the politicians and the marketers did. La casa de Dios, el templo, se había convertido en un sitio corrupto. The house of God, the temple, have become a place full of corruption. Dios había diseñado ese lugar para que fuera su centro de operaciones en la tierra. God had designed that place to be the center of His operation on earth. Puso su presencia en ese lugar para hablarle al hombre. He put His presence in that place to speak to men. Pero los políticos y los religiosos corruptos la dañaron. But the politicians and the corrupted religious people damaged the place. Es muy peligroso cuando la iglesia está en las manos equivocadas. It is very dangerous when the church is in the wrong hands. Cuando está dirigida por las manos y las mentes incorrectas. When it is managed by the minds and the incorrect hands. Cuando un hombre o una mujer que ha sido llamado por Dios When a man and a woman of God that have been called by Him pierde el foco espiritual de su llamamiento, lose the focus of his calling or her se calling, independiza del Espíritu Santo they become independent from the Holy y Spirit. busca sus propios objetivos, sean humanos o religiosos. And they seek for their own objectives, whether they're humans or religion. Cuando permitimos que los intereses humanos y políticos And when we let the human and political interests se infiltren en el pueblo de Dios, to enter into the temple of God, la iglesia creada por Dios deja de ser la casa de Dios, the church that was created by God no longer is the house of deja God. de ser su morada aunque Él la haya construido. It is no longer his dwelling, even though he was the one that built it. Cuando Pablo Escobar lo mataron, When Pablo Escobar was killed, quedaron en todo Medellín edificios suntuosos y lugares muy bellos. places in all over Medellin, beautiful houses and buildings, Todos eran de él, all of them were his. pero él no podía morar en ninguno de ellos porque lo mataban. But he couldn't live in any of them because he would be killed. ¿Por qué hablo de esto? Why do I speak of this? Porque Dios puede construir un lugar para morar, pero no morar allí porque no le da lo que él necesita para vivir. Because God can build a bunch of places, but he decides not to live there because there is nothing that he needs in that place. En el texto que acabamos de leer, Jesús fue muy directo y no podemos disimular eso. In the verse that we just read, Jesus was very direct, and we cannot cover that. El lugar diseñado para que Dios morara allí se había convertido en una cueva de ladrones. The place that was designed for him to live in became a place for thieves.
Y aunque tenía el diseño divino, and even though it had a divine design, y adentro estaba gente determinada y respaldada por Dios, and there were people inside that were called by God, Dios no podía darse el lujo de vivir en un sitio donde habitaban ladrones. God couldn't give himself the delight to live in a place where thieves were Pero living. escúchame, nada va a impedir que Jesús vuelva a su templo. But listen to this, nothing can stop from Jesus Que to Jesús return to his vuelva a la temple. iglesia para poner el lugar en orden. From Jesus to return to his church to make everything back to normal. Dios quiere darle no solamente al hombre un lugar donde Él se manifieste, God does not only want to give man a place where he can be manifested. sino que Dios quiere un lugar donde haya un deleite entre Él y su pueblo. God wants a place where there could be a moment of delight between him and his people. No importa lo que le falte a la casa de Dios. It doesn't matter what the house of God is lacking Puede of. faltar tú y puedo faltar yo, You and I could not be there pero que no falte Él. as long as he's Porque not si missing. falta Él no tenemos nada. Because if he's missing, we have Pero nothing. teniéndolo todo no tendríamos nada. And even though we may have everything, we wouldn't Pero have si Él está, everything. But if he's there, Entonces hay razón para habitar en un lugar. so there is a reason to live in a place. En el texto de Mateo In that verse of Matthew, leíamos cómo Jesús entró a este lugar. we read how Jesus entered into this place. En el versículo, leamos rápidamente los 12 y 13 una vez más para que nos quede un poquito más claro. Let's read those verses again so it's more clear to us. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Then Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold those. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. And he said to them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but you have made it a den of thieves. ¿Qué había pasado en el templo? What had happened in the temple? Dios exigía la presentación de sacrificios God demanded the presentation of sacrifices y la presentación de ofrendas determinadas para cada persona. and the presentations of certain offerings depending of the person that Y was there. entonces ocurrieron dos cosas que dañaron el sentido pulcro de lo que Dios quería hacer. So two things damaged the meaning of what God wanted to do in the temple. Como había que presentar un corderito Since they had to present, o palomas de acuerdo a lo que tocara como ofrenda. since they had to present a sacrifice, those or whichever offering they had to present. La gente hacía sus negocios y lo que hacía era llegar el día del sacrificio y buscar algo para comprar y presentárselo a Dios. People were waiting until the last minute, the day of the sacrifice, to buy whatever was there and present it to God. Así que no era algo preparado para Dios, sino algo que compraban para salir del paso. So it was not something that was prepared for God. It was something that was picked at last minute. Y eso perdía el sentido que Dios tenía sobre el sacrificio. And that made the meaning of God when presenting the sacrifice El to be sacrificio lost. tenía como objetivo que el hombre presentara algo a Dios que le costara como reconocimiento de su pecado. The sacrifice had the objective of present something to God to show him what was in my heart. Lo otro que ocurrió es que como había judíos en toda parte del mundo And another thing that happened is because there were Jewish people all over the world. y el lugar para presentar sus ofrendas era el templo, And the place where they can present their offerings was the temple. cada uno llegaba con el propio dinero que se manejaba en su país o en su ciudad. Every person would come with the money exchange or the coin that they would use Y in en their country. el templo solo se podía presentar el tipo de moneda que manejaban los judíos. But in the temple, they were only able to present the type of coin that the Jewish people were Entonces, exchanging at that en point. el templo estaban los cambistas haciendo el cambio de moneda. So the merchants were there exchanging the monies. El problema es que estaban robando a la gente, cobrándole mucho más de lo que deberían por el dinero que requerían para el sacrificio. But the problem was that they were charging a lot more money to people in exchange of giving them the money they needed to present for the sacrifice. Así que esto se volvió un negocio corrupto de cambio de divisas. So that became a corrupted business of money exchange. Y ahí entró Jesús, And that's when Jesus entered al lugar que Dios había construido, to the place that God had built, que lo construyó a través de Salomón y que había sido destruido después, that was built through Solomon and later on was destroyed, que volvió a levantarse y que estaba erguido para que Dios fluyera para su pueblo. that was rebuilt again, and it was there so that God could flow through his people. La casa de Dios había totalmente perdido su objetivo.
the house of God has lost his meaning completely. Y cuando la casa de Dios pierde su objetivo es por dos razones. And when the house of God loses its meaning is for two reasons. La primera es porque los administradores de esa casa perdieron a Dios de vista. The first one is because the administrators of that home lost sight of God. Y la segunda es porque los que van a la casa de Dios van a una religión y no a una relación con Dios. And the second reason is because those that attend to the house of God go to look for a religion and not to look for his presence. Dios tiene en su casa una mesa puesta para que sus hijos se alimenten. In his house, God wants a table for his children to be fed. No podemos convertir esa mesa en una mesa de cambios y de canjes para que la gente tenga sus propias contrataciones como las tenía Satanás en el cielo. We cannot turn on that table to be a place where people will exchange and return and make it for their own interest. Cuando la casa de Dios se vuelve un lugar para manipular a los hombres, se deja de honrar la santidad de Dios. When the house of God becomes a place to honor men or to exalt men, we stop giving the honor to God. La iglesia como casa de Dios debe ser un lugar donde establecemos y mantenemos la relación estrecha con Dios. The house of God should be a place where we maintain a close relationship with God. Por eso la iglesia debe ser un lugar donde el primero que tiene que sentirse cómodo es Dios. That's why the church must be a place where the first person to be comfortable is God. Estamos levantando iglesias para que los hombres estén cómodos. Or are we raising churches for people to be comfortable? Y somos tan descarados que el hombre determina si la iglesia le gusta o no le gusta. And we have taken this in such a wrong way that men are the ones that determine whether they like the church or not. Cuando lo que tendríamos que buscar es que Dios se sienta cómodo y que Él sea el que diga si le gusta o no le gusta el ambiente que le estamos dando. Well, what we should be seeking is for God to say whether he likes or he doesn't like the place that we have for him. Necesitamos hacer de la iglesia un sitio donde el Espíritu Santo sienta comodidad. We need to make of the church a place where the Holy Spirit is comfortable. Una comodidad no solo para que sea un visitante en el culto, Not only so he comes and he visits during our services, sino una comodidad donde el Espíritu Santo se sienta incitado a morar, a vivir en medio nuestro. but something so comfortable for him that he feels like he must live, that he must dwell in the midst of us. Pablo da un mensaje apostólico a su hijo Timoteo como pastor. Paul gives an apostolic message to his son Timothy. as an Primera apostle. Timoteo 3:15. 1 Timothy 3:15. Dice, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Hasta ahí puedes traducir. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Pablo le está escribiendo a su hijo que es un pastor y le dice, debes saber conducirte en la casa de Dios. Paul is writing to his child and he's saying you must need to know how to conduct yourself in the house of God. Él le enseña la importancia de saber desempeñarse y comportarse para que Dios en su presencia se sienta cómodo. He's teaching him the importance and the ways in which he needs to behave so God feels comfortable. Un líder puede saber todo lo que tiene que hacer para su liderazgo. A leader could know everything he needs to do to develop his leadership. Un líder puede tener un gran mensaje para comunicar. A leader could have a great message to communicate. Puede tener la unción necesaria para servir. A leader could have the anointing to serve. Pero además de tener todo eso, But besides having all this, tiene que saber cómo conducirse en el lugar donde Dios mora. he must know how to behave in the place where God dwells. Pablo presenta a la iglesia y dice que la iglesia es la columna de la verdad. Paul presents the church and he says that the church is the column of the truth, Una columna es lo que sostiene un edificio. or a pillar, the one that holds on to the weight of a building. Es por tu columna vertebral que tú te puedes parar y estar erguido. It's because of your spine that you're able to stand up and be standing up. ¿Qué significa que la iglesia es columna de la verdad? What does it mean that the church is the pillar of the truth? Que si la iglesia pierde su identidad con Dios, no habrá verdad que presentarle al mundo. That if the church loses the meaning of the truth of God, there will be nothing to present to the world. Si la iglesia pierde la verdad, no habrá verdad ni para el hombre, ni para la familia, ni para la sociedad. If the church loses its truth, there will be no truth for men, for society, for children. Pero para que la iglesia sea la columna de la verdad, necesita ser la casa donde Dios habita.
For the church to be the pillar of the truth, it needs to be the place where God dwells. Satanás le teme a una iglesia que tiene la presencia. Satan fears a church that holds the presence of Satanás teme cuando Dios se manifiesta en su iglesia. God. Satan trembles when God manifests in his church. Y escúchame, Maranata, Dios quiere morar en medio de nosotros. And listen to me, Maranatha, God wants to dwell among us. Nosotros tenemos que entender eso y venir a cada servicio para encontrarnos con Dios. We have to understand that and come to every service to have an encounter with Como dice God. papá, aún no venimos a la iglesia a hacer una gimnasia religiosa. As our spiritual father says, we don't come to church to make a spiritual exercise. Venimos a encontrarnos con Él. We come to encounter him. Venimos porque en la iglesia está la atmósfera que le gusta a Dios. We come because in the church the atmosphere is the one that God loves. Y debemos proporcionarle a Dios una atmósfera de humillación nuestra, And we must provide to God an atmosphere of humiliation, donde fluya la gloria y la honra solo para Él. where the glory and the honor is only to him. Para eso necesitamos entender que la iglesia es una casa de oración. For that we need to understand that the church is a Dígale house que está a of su lado, prayer. casa de oración. Tell the person next to you, house of Dígale que está a su prayer. lado, casa de oración. House of prayer. Es curioso, en la iglesia lo que menos se hace es orar. Sometimes what the people do the least at church is Y las pray. iglesias que oramos, mucha gente no llega a la oración. And in the churches that we pray, people don't come to pray. Y Dios la ha llamado casa de oración. But then God has called it Note to be que no la a llama house of casa de prayer. predicación, Look at that. God doesn't call it the house of preaching. sino casa de oración. He calls the church the house No of la prayer. llama casa de alabanza y no casa de oración. There is not something like a house of worship. No It's la a house llama of casa prayer. de enseñanza y no casa de oración. There is no house of teaching. It's a Y house no es of porque en la prayer. iglesia no se predique, And it is not because in the church is not, ni es there's porque no en la iglesia preaching, no se debe adorar, or because in the church we should not worship, ni es porque en la iglesia no se debe enseñar. or it's because in the church we shouldn't Es be porque teaching. todas esas cosas tienen sentido espiritual si se ora. It's because all those things have a spiritual meaning if we have prayed first. Si no se ora, podríamos predicar toda la Biblia entera y no tendríamos ningún peso espiritual en ella. If we don't pray, we could be preaching the entire Bible and have no spiritual weight. Si no se ora, podríamos cantar como la Sinfónica de Toronto y a Dios no le impactaría para nada nuestro canto. If we don't pray, we could be singing as the Toronto Symphony, but God will not be moved by our talent. Si no oramos, enseñaríamos verdades que solo harían de la gente unos monstruos religiosos con conocimiento y sin carácter. If we don't pray, we would be teaching knowledge to people that will become monsters because they will have knowledge but no character. Por eso Dios quiere que entendamos que este lugar es una casa de oración. That's why God wants us to Levante su understand mano. that this house Levanta is tu a mano. house of prayer. Dile, Señor, quiero Raise your aprender. hand. Say, God, Dile, quiero aprender. I want to learn. ¿Cómo es tu casa de oración? How is that you have a house Dame la of prayer? revelación, Padre, Give me the revelation para venir a cada servicio, to come to every a estar service, contigo, to Señor, be with you, God, a recibir tu presencia, to receive your a presence, hablar de mi vida, to talk to you a hablar about de my tu life, grandeza, to talk about your a hablar de greatness, tus sueños y de mis to talk necesidades about your dreams and my needs, y recibir impartición tuya. and receive your Necesito tu impartition. presencia. I need your Enséñame, presence. Padre, Teach me, a Father, valorar tu casa to be able to adore para lo your que tú la has house constituido. for what you Aleluya. have constituted it. Voy a darles 7 verdades esenciales por las cuales la iglesia debe ser casa de oración. I'm going to give you 7 essential truths why the church must be a house of prayer. Lo primero, The first thing, necesitamos tener la revelación de que la iglesia es casa de oración. we need to have the revelation that the church is the house of God. Uno ve una iglesia con mucha excelencia, We could see a church with a lot of excellence, edificios, with buildings, show suntuoso, with a good show. y uno dice, qué linda esta es iglesia. And we could say that church is beautiful. Pero la verdadera belleza de una iglesia no radica en la parte externa, But the real beauty of a church is not about its external, sino en que Dios esté presente. but if God is present. Para eso necesitamos la revelación de valorar la iglesia por lo que Dios la valora. For that we need to have the revelation so we can value the church for what God values Es it. cierto que a Dios hay que darle lo mejor, It is the truth that we must give God the best. pero lo excelente es su presencia. But what's excellent is His Dios presence. quiere revelarse al mundo a través de su casa. God wants to reveal to His people through His house. Escucha, Maranata, Listen to me, Maranatha. que no nos pase lo que le pasó a Jacob, Let not happen to us what happened to Jacob. que estando en un lugar él no sabía que donde estaba era la casa de Dios, That even though he was at this place, he didn't know that that was the house of que God. viendo las cosas humanas y materiales a ti se te olvide dónde estás. Because when we see
see the human and material things, we may forget where we're at. Algunos creen inconscientemente que están en un teatro Some unconsciously think they're at a theater o en un lugar de or conferencias. that they're in a place where they Pero el give lugar donde conferences. estamos es la casa donde Dios mora. But the place where we're at is the house where God dwells. Y lo primero que necesitamos es una revelación de respeto a la casa de Dios. And the first thing we need to have is a revelation to respect the house of God. Vamos a mirar la experiencia de Jacob, Génesis 26, 16, 22. Let's look at Jacob's experience in Genesis 28, 16 to 22. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová en este lugar, está en este lugar. Y oiga lo que dijo: y yo no lo sabía. Then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I didn't know it. ¿Qué tal que Dios esté en este lugar y tú no lo sepas? What if God would be in this place and you didn't notice? ¿Qué tal que Dios un día te diga: yo fui a encontrarme contigo los miércoles y tú no fuiste? What if God would tell you one day, I went to meet with you on Wednesday, but you didn't come? O que Dios te diga: tú, yo te esperé el miércoles, tú fuiste, pero tú no te diste cuenta que yo estaba allí. Or that God would say, I waited for you on Wednesday, you came, but you didn't realize that I was Es por there eso with que you. lo que hacemos no tiene como objetivo ganar la atención, sino enfocar la atención en Dios. That's why what we do is not about gaining people's attention, but helping him focus their attention in God. Él estaba en un lugar y Dios estaba allí, He was in a place and God was there pero too. él no sabía que la presencia estaba. But he didn't know that his presence ¿Cuál fue el was there. resultado? Versículo 17. What was the result? Verse 17. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. And he was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Cuando tú no tienes la revelación de que el lugar donde te reúnes es la casa de Dios, When we don't have the revelation that the place where we meet together is the house of God, la misma presencia que tú no percibes va a producir en ti un efecto contrario a lo que Dios busca. the presence in itself is going to produce in you a different sensation of what you were expecting. El efecto de la presencia, dice la palabra: mi presencia te dará descanso. The effect of the presence is rest. Pero cuando tú no la percibes, But when you're unable to te perceive, produce temores. then you become fearful. Los grandes temores de tu vida no vienen por las amenazas o situaciones que vives. The greatest fears of your life don't come because of the problems or situations you are facing. Los grandes temores de tu vida vienen por no ser consciente de que Dios está ahí. The greatest fears of your life comes because you're not conscious that Por no God is percibir with la you. presencia. Because you're unable to perceive Porque the si Él presence. está ahí, Because if He's there, si Él está ahí, if He's there, si Él está ahí, if He's no there, importa lo que venga, doesn't matter no what hay comes your circunstancia way. que nos pueda doblegar. There's no circumstance that can Si make us sabemos fall que Él down. está ahí, If we know that He's habrá there, victoria sin importar lo que enfrentemos. there will be victory Por regardless eso, of what Maranata, we go debemos through. tener la revelación That's why, Maranatha, we need que al to venir a este lugar venimos a buscar a un Dios que nos está esperando. We need to decide to have the revelation that when we come to this place, El we're mismo seeing Dios- a God that is waiting for El us. mismo Dios que se va contigo a tus luchas. The same God that walks with you in your trials. Todos tus miedos de semana es por no percibir la presencia de Dios en su casa. All your fears during your week is because you're not sensing God's presence beside you. Si entendiéramos esto, If we were to understand no that, dejaríamos que nada ni nadie nos robe la atención en el momento del servicio. we wouldn't let anything or anybody to steal from us the moment we have with God during our Te service. invito a tomar café. I'm going to invite you to have a coffee. Usted puede decir: te reprendo, Satanás, déjame que me están hablando de lo que voy a necesitar mañana en la presencia de Dios. You can say, I rebuke you, Satan. I need this moment in the presence Nada, of God. que nada te robe la presencia. Nothing can steal from you Ni His siquiera las presence. enfermedades que algunos tienen de ganas de orinar. Hay unos que orinan cada minuto sin tomar agua. Not even those that have that sickness of having to go to the washroom all the time. But there are Un people that go to the desfile- washroom without drinking water. Un desfile de modas para el baño todo el tiempo. They're like walking towards the washroom all the time. O sea, yo no sé si a usted le ha tocado alguna vez por obligación esperar para entrar al baño. I don't know if you've ever had to hold on to Y your usted se aguanta. need to go to the washroom. Porque para usted es más importante
lo que está haciendo que las ganas de ir al baño. And doesn't matter, you wait, because for you it's more important whatever you're doing that your desire to go to the washroom. Pero cuando vienes a este lugar, But when you come to this place, es más importante tu vejiga que el Dios que te está hablando. it is more important to go and pee than the God that is waiting to meet Después with no you. dudes por qué vienen los miedos a tu vida. Then later on, do not ask yourself, why are you fearful? Porque no percibes la presencia de Dios, que es la que te da confianza y seguridad. Because you're unable to perceive the presence of God, who is the one that gives you security and gives you comfort. Una vez que Jacob percibió la presencia, Once Jacob was able Versículo to perceive 18. his presence in verse 18, se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. then Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put in his head, set it up as a pillar, and poured oil on top of it. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. And he called the name of the place Bethel, but the name of that city had been Luz previously. Jacob puso aceite sobre la piedra donde estaba recostado. Jacob had put oil on top of the stone where he had laid down. Todos venimos a buscar de Dios. We all come to seek God. Pero escúchame, eres tú quien tiene que derramar aceite sobre la piedra. But listen to me, it is you who has to pour oil onto that stone. Es tu oración y tu disposición espiritual la que hace que la unción venga sobre lo que hacemos. It's your prayer and your spiritual willingness that makes sense of what we're doing. Cuando él tuvo la revelación de que Dios estaba allí, When he had the revelation that God was le there, cambió el nombre al lugar donde estaba. he changed the name of the place where he was Primero at. se llamaba Luz, The first name was Light, ahora él la puso Betel. but now he named it Bethel. Bet es casa Bet means house. y él es Dios. Betel, casa de Dios. And he named it House of God. Y ahí hay una revelación que tú tienes que conocer. And there is a revelation that you La must know. iglesia tiene que dejar de ser el lugar de luz. The church has to stop being the place of Es light, decir, el lugar donde se te revela la verdad. the place where the truth is revealed, El lugar donde conoces el destino de tu vida. or the place where you know the destiny of your life, El lugar donde conoces la Biblia. the place where you know the Bible. Debe pasar a otro nivel. It must go into a different level. Dejar de ser luz simplemente para convertirse en la casa de Dios. Not only being a place of light, but become the place of God. El término luz nos habla de conocer lo que Dios hace. The meaning of the word light means to know what God is doing. Pero Betel significa que Dios está allí, yo puedo estar con él. But Bethel means God is there and I can be with him. Y entonces, después de esa revelación de que Dios estaba allí, And then after that revelation that God was in that place, él hace un voto. he made a vow. Por no conocer la presencia de Dios y su casa, no hay decisiones espirituales en la vida de la iglesia. The fact that we don't know the place where we're at, that leads us into not knowing our purpose. Él hace un voto y el voto es que le va a dar el diezmo de todo lo que Dios le dé. He makes a covenant and he says, God, I will give you the tithes of everything I earn. ¿Están listos para esto? Are you ready for this? ¿Están listos para esto? Are you ready for this? Todo el que no diezme es porque no tiene concepción de que es la casa de Dios el lugar donde va. All those that don't give their tithes is because they don't have the conception that where they go is the house of God. Porque estamos pensando si el pastor se lo roba o no se lo roba. Because we're thinking whether the pastor is going to steal Si me it or alcanza not. o no me alcanza. If I have enough or not. ¿Cuánto debo o no debo dar? How much do I owe or how much Esta is semana left? sí, la otra semana no. This week I may give, next week I won't for Porque sure. no hay una revelación de que es la casa de Dios. Because we haven't received a revelation that the Cuando place where we tú go is the house of sabes God. que el lugar donde tú vas es la casa de Dios, When you know that the place where you go is the house of God, más allá de la responsabilidad que los siervos tenemos de ser rectos y transparentes, beyond the responsibility that we as servants have to be right and responsible, tú tienes la revelación de que es la casa de Dios, por lo tanto lo que traes lo traes para Dios. you have the revelation that you're presenting this to God and you're bringing it to the house of God. Therefore, you just care about Him. Lo que ofreces lo ofreces para Dios. Whatever you offer it for God. Aquello en lo que sirves lo haces para Dios, That in which you serve, you do it because of God, porque es la casa de Dios. because it's His house. Tú necesitas conocer a Dios personalmente, You need to know God personally. conocerlos como tu Dios, Know Him as your God. no como el Dios de la iglesia donde tú vas, Not as the God of the church where you attend. no como el Dios del pastor, Not as the God of Pastor Ruben. no como el Dios de la Biblia, Not as the God of the Bible. sino como tu Dios. But
as your God, aquel con el que te reúnes y trazas los delineamientos de tu vida y tu futuro. the one with you encounter and are able to design or look forward into your La future. iglesia necesita entender esto porque como camina la iglesia, caminarán los hombres. Because the church needs to understand this, because as the way the church walks, men will follow. Hay una conclusión muy triste, pero hay que darla. There is a conclusion, it's sad, but we have to know it. La gente no quiere ir a las iglesias porque se enteró que Dios no está allá. People don't want to go to churches because they realize God is not at those churches. Si estuvieran seguros que Dios estaba, estaría haciendo fila la gente ahí. If they were certain that they could come to have an encounter with God, they will be lining up. Porque los han invitado a tantos lugares en nombre de Dios donde Dios nunca apareció. Because they have invited them to so many places in the name of God, and God never showed Es up. por eso que tenemos la obligación That's why we de have crear the un ambiente obligation. donde Dios venga para no ser un fraude espiritual para esta ciudad. That's why we have the obligation to create a place where God can dwell, so we're not another fraud in the Si city. no les presentamos a Dios, somos un fraude. If we don't present God to them, we're a fraud. Dios necesita gobernar la iglesia, God needs to govern the church. porque la iglesia es el centro de operaciones del reino de los cielos. Because the church is the center of operation of the kingdom of heaven. ¿Han visto ustedes las frases sin sentido que dicen los pastores de hoy en día? Have you heard those phrases that some pastors say that have no Vamos meaning? a tomar la ciudad. We're going to take over the city. Nos tomamos el país. We're going to take over this Vamos a country. gobernar. We're going to govern. Viejos, si no han podido gobernar 4 viejitas que manejan al pastor en la iglesia, ¿qué van a poder gobernar una ciudad? No sea iluso. But if you haven't been able to manage 4 little ladies that tell the pastor what to do, you won't be able to manage a whole city. Si llega una persona con un carro del año y ya domina al pastor con este dedo, ¿qué va a poder gobernar usted una ciudad? If someone with the car of the year come and manage the pastor with their little finger, La they won't be able iglesia. to manage a city. La iglesia se hace influyente cuando Dios está en ella. The church is an influential church when God is in it. Que este lugar no se nos convierta en un lugar de conferencias, Let this place not be a place for conferences, ni en un club de hispanos, or in a club for Hispanic ni en un people, lugar para hacer negocios. or in a place to do business. Este es un lugar donde se busca y se encuentra a Dios. This is a place Alguien where we diga can amén. Dele un meet aplauso and al Señor. Es eso lo que encounter God. queremos hacer de Maranata. Lo segundo que necesitamos saber es esto. The second thing we need to know is this. Hay una prioridad de que la casa de Dios sea verdaderamente casa de oración. There is a priority for the house of God to be truly a house of prayer. Más allá de todo lo que hacemos, tenemos que hacer de la casa de Dios un lugar de oración. Beyond everything else we do, we have to make of the house of God a house of prayer. Segundo de las Crónicas 6, 19 al 21. Second Chronicles 6, 19 to 21. Voy a leer los 3 versículos juntos. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y que perdones. Yet regard the prayer of your servant and his supplication, O Lord my God, and listen to the cry and the prayer which your servant is praying before you, that your eyes may be open towards this temple day and night, towards the place where you said you would put your name, that you may hear the prayer which your servant makes towards this place. And may you hear the supplications of your servant and of your people Israel, when they pray towards this place. Hear from heaven your dwelling place, and when you hear, forgive. Allí se está hablando de la consagración del primer templo. Here they're talking about the consecration of the first temple. Habían hecho un lugar verdaderamente monumental, conocido después por todo el mundo. They have truly made an amazing place that was known all over the Un world. lugar bello y hermoso. It was beautiful. It was marvelous. Desde kilómetros se veía a lo lejos porque Dios le mandó poner una piedra especial para que con el sol brillara. From miles away it could be seen because God had made it put certain stones that would shine from far. Y después de hacerla, noten que en la consagración no dicen que hagamos esto o aquello aquí.
And after they made it, they didn't say, let's put this here or there. sino que explique el objetivo por el cual se construyó esa casa suntuosa. But they explained the objective, why that house was built. Para que tu siervo ore y tú lo escuches. So that your servant prays and you would hear it. Y lo repite varias veces. Tu siervo va a orar y tú lo vas a escuchar a él. And he repeats it again and again. Your servant will pray and you will hear his Y prayer. después amplía mucho más esa visión. And then he made that vision even broader. Dice, para que tu pueblo Israel venga y ore, tú lo escuches y lo perdones. He said, let for that your people Israel come, pray, you hear it, and then forgive them. Hay algo misterioso en el lugar donde Dios habita. There's something mysterious about the place where God dwells. Todos podemos pedir perdón a Dios en el carro, en casa, en el baño, donde estemos. We can all ask God for forgiveness wherever we may be at. Pero hay una visión de cuerpo cuando en la casa de Dios venimos a buscar limpieza. But there is a vision, a special vision, when in the house of God we come to ask for cleansing. Es por eso que tenemos que aprender a tomar la casa de Dios como un lugar donde oro y me encuentro con Dios. Therefore, we have to take the house of God as a place where I have an encounter with God and I pray. Al encontrarme con Él, restablezco mi comunión de santidad con Él. Because when I have an encounter with Him, I reestablish my relationship with Him. Es la oración lo que hace que la iglesia sea casa de Dios y puerta del cielo. It is prayer what makes the church be house of God and heaven and the door of heaven. Ahora dice la palabra que los pueblos vendrían a esa casa. If you analyze the word, you will see how people will come to that house. Y eso pasó después. Las multitudes iban a la casa de Dios. And that happened after. The multitudes will come to the house Pero of God. ¿cuál es la razón espiritual para que la gente quiera ir a la casa de Dios? That what was the spiritual reason why people went to be at the house of God? Si hacemos un show, pueden ir a ver el show. If we make a show or something entertaining, people will come to see the Pero entertainment. cuando la iglesia ora But when the church prays, y la gente sabe que en la iglesia se ora, and the people know that in the church we la pray, gente que tiene hambre de Dios irá a buscar a Dios a esos lugares. people that are hungry for God's presence will come to these places to encounter God. La iglesia se olvidó de esto. The church forgot about that. Nosotros estamos haciendo atractivos humanos para que la gente venga a ver lo humano. We're making the church to be attractive so people come and see the human side of the church. ¿Gusta la música? Les tenemos música. Do they like music? We have Y music. si llegó el rap o llegó la otra música, el reggaetón, pues les tenemos la música que les gusta para que vengan. And if you like reggaeton or rap, then we'll have the music you like so you come. Establecemos hasta las modas para que yo he visto iglesias donde las mujeres van con unas aberturas y todo, como para que los degenerados se sientan cómodos viendo las muchachas. There are churches that women don't dress nicely because they want other people to feel comfortable with their own sins. Porque en el deseo de atraer gente, Because in their desire to attract nos people, olvidamos para qué hay que atraerlas. we forget why we are attracting them Debemos ser for. claros. We must be clear. Tenemos que atraer gente hacia Dios. We must attract people towards God. Cuando la iglesia es casa de oración, When the church is house of prayer, la gente que viene vendrá con verdaderos propósitos espirituales. the people that come because they have true spiritual objectives. Algunos no les importa la motivación que la gente tenga al venir a la iglesia. Some people don't care about what their motivation is to come to Viene y church. da dinero. They come and they give their tithes. Bueno, el dinero se necesita, Yes, money is needed, pero no es por eso que queremos que la gente but venga. that's not why we want people to Queremos come. que la gente venga para que se encuentre con Dios. We want people to come Para so que they su can vida have tenga un an encuentro encounter real with con God. Dios. So their lives can have a real Cuando una encounter with iglesia God. ora, la gente sedienta del Espíritu serán las que vienen. When a church prays, those people that are thirsty from the Spirit will come. El tipo de gente que llega a una iglesia determina lo que esa iglesia está ofreciendo. The type of people that fill in a church will determine what that church is Una offering. iglesia de la que emane laxivia traerá laxivos. A church that will promote lust will attract lust. Una iglesia de la que emane ambición financiera traerá gente con hambre de dinero. A church that promotes financial ambition will attract people with that Una ambition. iglesia que ora A church that prays atraerá gente sedienta de Dios. will attract people that Que are es al thirsty final for la God, gente con la que Dios construye y cambia el mundo. which Dale is fuerte in el the aplauso al end the Señor. people which God uses to change the world. Lo tercero, The third, la iglesia es casa de oración, the church is house of prayer, no por un acto religioso, not because of a religion costume,
sino porque es la casa donde Dios vive. but because it is the house where God dwells. Jesús entró al templo y lo purificó. Jesus came into the temple and he purified it. Se nota que esa fue la razón por la que al final lo mataron. And we can tell that that was the reason why in the end he was killed. Había sobrepasado todos los límites. He had surpassed all the limits. ¿Por qué Jesús hizo eso? Why did Jesus do that? ¿Por qué enfrentó a esta gente en medio del templo y les volcó las mesas y les botó los animales? Why did he present in the middle of the temple and overturn the tables and make the animals run away? No solamente hizo eso, dice que cogió un látigo. Not only he did that, it also says that he took ¿Usted se imagina? a whip. ¿Usted se imagina a Jesús de Nazaret con un látigo? Would you imagine Jesus with a whip in Y a his hand? latigazo le volteó todo. And by whipping them away, everything flew Algún evangélico apart. que hubiera pasado por ahí dicho, eso no es amor. If one of our evangelical friends would have come or passed by at that moment, he would have said, Jesús that's le hubiera not a dicho, man that venga, loves. venga que no es para eso, venga que no es para eso, yo le digo cómo es el amor mío. And then Jesus would have said, come close and I'll teach you my love. Come close. ¿Y sabe qué? No se quedó con los latigazos. And you know what? Jesus did not stop with the whipping. Dice la palabra que se paró en la puerta It says that he stood up at the door. y no dejaba pasar a nadie con un solo objeto. And he didn't let anyone come through the door with anything in their hands. Que ahí es donde yo digo que Jesús no puede ser el que pinta en la cruz así todo. And when I read this, I say that Parece Jesus cannot be desnutrido, that gay. man that is like so soft and gentle. Tenía que ser un hombre, muy hombre. He had to be a real man. No crea que era una puertica como la de acá, es una puerta inmensa. It was not a small door like Se this. paró. It was a ¿Usted qué huge lleva ahí? door. And No me lo entra. Eche he para allá, would el say, otro. what do you have in your hand? No, you can't come in. ¿Por qué el hijo del carpintero hace eso en el templo? Why did the son of a carpenter did something Sencillo. like that? Porque Simple. es la casa de su papá. Because it was the house of his father. Porque así los hombres la estén usando para negocios o para religión, es la casa de Dios. Because even though men could be using it for their own interest, it Y was él the house tiene of God. el derecho de ponerle el orden como él quiera. And he has the right to make the order as whatever he pleases. Y escucha esta palabra, Maranata, para que lo sepas. And listen to this word, Maranatha, so Nadie. you know. Nadie, Nobody, absolutamente nadie, absolutely podrá nobody impedir que Dios restaure su casa para restaurar su gloria de ella. could enable God to restore his house. No, nadie podrá impedir Nobody could stop. que Dios limpie la casa Nobody can stop from God to clean his house para que restaure la gloria. so that his glory is restored. Ni siquiera el pastor podrá evitar. Not even the pastor Hay can pastores que se le stop. paran a Jesús para que Jesús no limpie la casa. There are pastors that face Jesus to say that, please do not clean, O sea, clean our, Dios our bregando a house. botar la basura y ellos bregando a recogerla. God wanting to throw garbage out and they are trying to keep Dios it inside. bregando a sacarle lo que no le sirve al reino y ellos con la basura para adentro. God is trying to get rid of that which the kingdom does not serve itself from, and they're trying to keep garbage inside. ¿Sabe qué pasa en esos casos? Do you know what happens in these cases? Jesús coge la escoba y bota también al que no deja sacar la basura. Jesus takes the broom and makes sure he kicks out the one that does not like the trash to Porque be taken out. nadie para este tiempo profético que viene va a impedir que Dios limpie su casa, porque Dios pondrá la gloria en ella. Because nobody can stop from God to clean his house until he deposits his glory in his house. Isaías 56:7. Isaiah 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Even them I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar. For my house shall be called a house of prayer for ¿Por qué all Dios, nations. por qué Dios quiere que estemos en su presencia? Why does God want us to be in his presence? Porque su presencia es el mayor deleite, no solo para Él, sino para sus hijos. Because his presence is the greatest delight, not only for himself, Cuando but tú for es- his children. Cuando tú estás bajo la influencia de la presencia de Dios, hay sanidad, When you are under the influence of God's presence, Hay there's paz. healing, there's peace. te llenas de gozo. You're filled with joy. Las turbulencias de tu alma no tienen la fuerza que tienen afuera. The troubles and the tribulations of your soul does not have the same strength as outside. Dios determina sanarte y bendecirte internamente en su presencia. God determines to heal you and bless you in his presence. Cuando la iglesia ora, todo lo demás que presente en el altar será aceptado por Dios.
When the church prays, everything else that is presented at his altar will be accepted by God. Todo lo que tú presentes a Dios debe estar bautizado por la oración. Everything that you present to God must be baptized with prayer. Lo que tú presentes a Dios sin oración no lo recibe Dios, y no solo no lo recibe, lo tomas como si no tuviera valor. What you don't baptize in prayer, God does not receive it, and not only he doesn't receive it, Este he es el takes it lugar like there's no value donde nos in it. encontramos con Dios y Él se encuentra con nosotros. This is the place where we encounter God and he encounters with us. Y si la presencia se va, ¿de qué sirve estar en este lugar? And if the presence is gone, what we're here for? Es por eso que necesitamos That's why venir we con la need- conciencia de atraer la presencia. That's why we need to come to church with the consciousness Este to debe- attract his Este debe ser presence. un lugar de oración This must be a place of prayer donde nuestra alma recibe paz where our soul receives peace y donde su presencia trae descanso a nuestro corazón. and where his presence brings rest to our ¿Cuántos lives. dicen amén? How many of ¿Cuántos you say dicen amén? amen? Ok. Número 4. Number 4. ¿Por qué la iglesia debe ser casa de oración? Why the church must be the house of prayer? Porque Jesús se enoja cuando su casa no es casa de oración. Because Jesus gets angry when his house is not a house of prayer. Hay algo en el corazón de Jesús que cambia su inmenso amor comprensivo por una actitud de juicio cuando no hay oración en su casa. There is something in the heart of Jesus that changes his heart of mercy and love with an angry heart when there's no prayer in his house. Cuando esta misma situación es descrita por Juan en el capítulo 2, versículo 17, ellos se acordaron de algo que estaba en la escritura. When that same scene is presented by John in chapter 2 verse 17, they remember something dice, they didn't record before. entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Then his disciples remembered that it was written, "Zeal for your house has eaten me up." Debemos aprender esta actitud de Jesús. We have to learn that attitude that Jesus had. Defender el ambiente de oración y de pulcritud espiritual en medio de su presencia. To defend the environment of prayer and seeking of his presence when he's Y en esto there. tenemos que aprender mucho, Maranata. And in this we have to learn a lot, Maranatha. Cuando estamos orando, estamos orando. When we are praying, we're praying. Estamos hablando con Dios. We're talking to God. El que llega tarde, que llegue tarde. Pero usted no puede dejar que nada se interponga entre la oración con Dios y tu vida. Those that come late, let them be late, but you cannot let anybody become Nadie tiene por qué across your interrumpir la relationship with oración. God. Nobody has to interrupt the prayer. Y escúcheme, And listen to me. hay algunos que en la oración les pica para irse afuera. There's some that rather be outside during the prayer. El baño, The washroom, el carro, the car. saludar al de la puerta, They say hi to the tomar people un at the poquito door. de aire. They want a little bit of air. Qué poca concepción tenemos de espiritualidad. What little conception we have of being a spiritual Porque people. lo más importante de la iglesia es orar. Because the most important thing of the church is to pray. La oración le da vida a todo lo demás que hacemos. Prayer brings to life everything else we do for Him. Dios necesita poner en nuestro corazón ese celo. And God needs to put in our heart that zeal. El mismo celo de Jesús para mantener este lugar como un lugar propicio para el que viene a orar. The same feeling that Jesus has towards that place where we come to pray. Nosotros no podemos depender de que otros oren. Necesitamos nosotros venir a orar. We cannot depend on others to come and pray in our behalf. We have to come and pray. Cuando la iglesia ora, nos ponemos entre Dios y los hombres When the church prays, we are in between man and God. para interceder y para bajar la gracia del cielo sobre las situaciones humanas y cotidianas. To intercede and ask for God's grace over our daily situations and our human circumstances. Muchos de nosotros nos enojamos por muchas cosas en la vida Many of us get angry at many different things in y life. exigimos el respeto, And we ask for respect. pero no lo exigimos para la casa de Dios. But we don't ask for that respect in the house of Para la God. casa de Dios somos permisivos, For the house of God, we're permissive. porque aún el celo de su casa no nos consume. Because not yet, the seal of his house is not consuming us Levanta tu yet. manito, Señor, dame esa revelación. Raise your hand and say, God, give me Enséñame a that respetar tu revelation. casa, Teach me to a respect hacerla your respetar, house. Teach me to a enseñarle a los demás a respetarla. make others respect your house. Quinta razón por la que la iglesia debe ser casa de oración. Fifth reason why the church must be a house of prayer.
Porque estamos en un tiempo because we are in the midst of an era donde necesitamos que Jesús vuelva a su iglesia. or a time where we need Jesus to return to his church. El texto de Apocalipsis dice: aquí estoy a la puerta y llamo, se lo aplicamos a los católicos y es para la iglesia. The verse in Revelations where it says he's knocking onto the door and see who's answering, we always apply it to the Catholic Si Church. tú quieres soluciones para tus problemas, tú necesitas que Jesús venga a estar contigo en la casa de Dios. But if you want solutions for your problems, you need to make sure you come to meet with Necesitamos God. atraerlo a Él. We need to attract him into this place. ¿Tú crees que qué te va a ayudar a ti en tus problemas y en tus limitantes? Who do you think is going to help you in the midst of your weaknesses and your problems? Las palabras dichas por el pastor Rubén, The words that the Pastor Ruben speaks, o pasar un tiempo con un grupo de evangélicos. or spend some time with a bunch of Christians. Tú lo que necesitas es la presencia de Dios. What you need is God's presence. Hay cosas que pueden esperar porque no parecen graves, There are things that can't wait because they're not too difficult. pero hay otras que son determinantes para tu futuro y tú necesitas solucionarlas. But other things that are determining for your future and you need to solve them. Y por más que tú creas que puedes, hay cosas que tú no las podrás solucionar en tu fuerza. And even though you may think you are able to solve Tú them, you may not necesitas be la able presencia de Dios en tu vida. to. You need the presence of God Por eso in your life. necesitas venir a la casa de Dios, That's why you need to come para to the buscar house esa of God, presencia. to seek His Volver a ver a Jesús en su templo, enseñoreado de Él. to see Jesus back at His temple, being the Lord of it. El precio de la gloria The price of glory de Dios sobre la casa of God over His house es que sus hijos aprendan a respetarla is that His children learn to respect y que His muchas house. alimañas salgan de ella. That a lot of garbage gets out of His church. Bueno, usted dirá: pastor, la palabra está muy dura. You would say, Pastor, that's a very rough word, Porque esta es una iglesia limpia. because this is a clean church. Pero hay iglesias donde hay alimañas que son las que impiden que Jesús entre. But there are churches where there is a lot of bugs that Gente mala y, stop Jesus from gente entering mala y His church. perversa que impiden que la presencia fluya. There are people that are perverse and are evil, and they stop His presence from Aquí han flowing. venido las alimañas, pero no duran mucho. Rapidito Those- las detectamos. Those bugs have come into this house, but we're able to detect them Porque very no quickly, vamos a and they dejar leave. que ningún ser humano Because we gane won't- protagonismo en la casa del Dios del cielo que tanto necesitamos. Dele fuerte el because we aplauso al won't let Señor. anyone to take protagonism in the house of God. Dios va a echar fuera de su casa todo lo que impide que su casa sea una casa de oración. God is going to kick out of His house everything that stops His house from being a house of prayer. Cuando nosotros oramos, estamos preparando el camino del Señor. When we pray, we're preparing the way of the Lord. La gente debe aprender a venir, a encontrar su vida y su destino en la casa de Dios. People must learn to come to find their destiny in the house of God. Convirtamos esta casa en una casa de oración. Let's make this house a house of prayer. ¿Sabe qué necesitamos para eso? Do you know what we need for that? ¿Quieres saber qué necesitamos para convertir esto en casa de Do oración? you want to know what we need to become to make this house become a house of Que prayer? todos nosotros nos convirtamos en hombres y mujeres de oración. That all of us become men and women of prayer. Que amemos más la oración que cualquier cosa. That we love prayer more than anything else. Sexta razón. Sixth reason, La iglesia del primer siglo estableció la oración the church of the first century established prayer como una actividad que era parte de la vida de la iglesia y no del culto simplemente. as an activity that was part of the life of the church and not only of the service. Yo conozco cristianos que son buenos para orar en la iglesia, I know Christian people that are very good to pray in the church, pero después que salen jamás oran. but after they leave the church, they never pray. Hechos 2:42 nos cuenta la iglesia del primer siglo cómo operaba. Acts 2:42 would tell us how the first century church would operate. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. And they continue steadily fast in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. La iglesia del primer siglo estableció formas de oración fuera del templo. The church of the first century established ways of praying outside the temple. Yo te pregunto, ¿cuánto oras tú afuera? I'm going to ask you, how much do you pray outside the temple? Si te cuesta trabajo venir aquí media hora, yo no sé cuánto lo harás en tu casa. If it's hard for you to come and pray for half an hour here, I don't want to know how long do you pray at home. Pero tú tienes que vivir la oración en tu casa. But you need to live the prayer time at home.
¿Cuántos quieren que su casa donde usted vive sea la casa donde Dios mora? How many of you want your house where you live to be the house Tienes where que God hacer dwells? de tu casa una casa de oración. Then you have to make of your house a house Si tú allá of no prayer. oras, Dios no se aparece por allá. If you don't pray at your house, God will never appear to you. Dios sabe in your que allá house. adentro hay gente de Él. He knows that inside that place Pero there's people that belong ¿a qué va a to entrar him. Dios a tu casa? But why would he go into your house? ¿A ver Netflix contigo? To watch Netflix with you? ¿A ver fútbol? To watch a game? ¿A participar de la pelea? To participate ¿Entre los hermanos o entre el papá y la mamá? of the fights between the family members? No. Si tú oras, No, if you pray, Jesús se va a mudar a tu casa. Jesus is going to move into your house. Su presencia estará allí. His presence is going to be there. La oración hará que todo lo humano tenga valor espiritual dentro de tu casa. And prayer will make everything material to have spiritual meaning. Y in todos your los house. conflictos humanos que son inevitables serán solucionados por su presencia. And all the human conflicts are inevitable will be solved because his presence Pero is si there. dejas de orar, But if you stop praying, yo no sé qué espíritu entrará a tu casa, pero no es el de Dios. I don't know what type of spirit will come into your house, but it won't be God's. Cuando la iglesia es casa de oración, When the church is a house of prayer, las casas de los creyentes deben ser iglesias donde Dios mora también. the houses of the believer must be churches where God dwells. Diga conmigo, cada casa una iglesia. Say with me, every church, every house a church. Esa es una iglesia con vida. That is a church that is Cuando alive. cada casa es una iglesia. When every house becomes a church. ¿Por qué una iglesia? Why a church? Porque se ora. Because we Porque es pray. el lugar donde Dios mora. Because it's the place where God dwells. Y séptimo, And seventh, la iglesia debe ser casa de oración the church must be a house of prayer para que se convierta en una casa de sanidad, de restauración y de poder. for it to become a house of healing, a house of restoration, a house of power. Después de que Jesús sacó los cambistas, After Jesus kicked out the merchant, Mateo 21, 14 y 15 dice así: Matthew 21 verses 14, 15 says, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Then the blind and the lame came to him in the temple and he healed them. Cuando la iglesia es casa de oración, lo siguiente que vendrá es la manifestación del poder sobrenatural de Dios. When the church is a house of prayer, the next thing that will follow is the manifestation of God's power. Habrá respuestas de Dios para los necesitados con poder sobrenatural. There will be answers from God to those in need with supernatural power. Tus problemas no se solucionan con soluciones humanas. Tú necesitas que Dios meta su mano de poder. Your problems will not be solved with human solutions. You need God to enter or to put his hand of power upon you. Tú necesitas tiempo para tus procesos. You need time to go through your processes. Pero tú no puedes invertir tiempo en tus problemas. But you cannot invest time in your problems. Tú necesitas soluciones del cielo para lo que estás atravesando. You need solutions from heaven for whatever you're going through. Si el poder de Dios no se despierta sobre ti, If God's power is not awakened over you, invertirán los años de conquista solucionando problemas de tu vida. you would be investing years of conquering, solving problems. Necesitamos despertar el poder de Dios, We need to awaken God's power. porque tenemos mucho por hacer y muy poco tiempo para lograrlo. Because we have a lot to do and very little time to do it. Necesitamos una iglesia donde los milagros de Dios ocurran para que las soluciones de Dios sean prontas sobre esta generación de avance. We need a church where miracles can happen so solutions will come quickly for those in O need. sea, yo te reto en el nombre de Jesús I am challenging y yo despierto challenging tu fe. in the name of Jesus. Yo te pregunto, ¿cuánto vas a esperar para despertar? And I'm awakening your faith. How long are you waiting to ¿Cuánto vas a awake? esperar para llegar a un nuevo nivel? How long are you waiting? How much Esperar more a are you 5 gonna wait años, to come to the next level? 10 5 años, years, 10 years, 20 años. 20 years. Yo no tengo tiempo para eso. I don't have time Necesitamos for soluciones rápidas that. del cielo. We need quick solutions from heaven. ¿Cómo las atraemos? How can we attract Cuando them? oramos. When we pray. Cuando oramos, los necesitados recibirán poder de Dios. When we pray, those in need will receive the power of God. La oración acelera el tiempo profético de tu vida. Prayer accelerates the prophetic time of Lo your que se life. puede demorar en tu paso 10 años, Dios lo puede hacer en 2 días. Because what could take at your own pace 10 years, God can do it Pero in hay que days. orar.
But you have to hacerlo pray. con pasión, We have to do it hacerlo with con passion. We constancia, have to do it hasta que el constantly milagro fluya sobre tu vida. until the miracle comes over our lives. Versículo 15, ya vamos a terminar. Verse 15, we're about to finish. Los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. But when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out of his temple and saying, Hosanna, the son of David, they were indignant. ¿Cómo es la religión, no? This is how religion is. Se indignaron porque los muchachos le decían a Jesús que él era el descendiente de David. They were indignant because they heard the kids or the children say, you are the son of David. Se to indignaron Jesus. por eso, They were indignant because of that. pero no se indignaron de que hubiera cambistas en el templo, But they were not indignant because there were merchants de que hubieran at the puesto ahí temple. una cantidad de negocios fraudulentos. Because there was a lot of corrupted business going around in his temple. Cuando decidimos buscar a Dios en su casa, When we decide to seek for God at his house, no podemos esperar el aplauso de los que detestan la presencia de Dios. we cannot wait for those that hate the presence of God to recognize us. Porque hay gente que detesta la presencia de Dios. Because there are people that simply doesn't like God's Primero porque la presence. presencia de Dios les pone en evidencia sus malos instintos. First, because God's presence make evident their wrong motivation. Y segundo porque la presencia de Dios le daña el negocio para sobrevivir. And second, because the presence of God kills their business, which they're trying to survive from. Nosotros necesitamos ser gente que está más allá del aplauso humano. We need to be people that go beyond the human applause. Cuando se levante esta generación para adorar a Dios, ¿qué nos importa lo que piensen los que no han sabido qué hacer con la fe que se les entregó? When this generation raise up to worship God, why do we care about those that are living a religion? Y pídanle a Dios porque tengo un plan para el próximo año que yo creo que me está saliendo. And ask God, because I have a plan for next year and I'm hoping it's going to come through. Porque voy a hacer una el próximo año que me van a coger bronca en la ciudad, pero me van a amar en el cielo. Because I'm going to do something next year that many will not like me Y yo because espero of que it. ustedes me ayuden para poder hacer lo que quiero hacer. And I hope you help me, Porque necesitamos darle una bofetada a la religión. because we need to just spank religion. Evidenciarles que han tenido tiempo para hacer lo que no han querido hacer. We need to let them know that they have had time to do what they don't want to do. Necesitamos que Jesús vuelva a la casa. We need Jesus to return Vuelva a to la his house. iglesia. We need Jesus to return Por eso to the church. necesitamos hacer de esta casa That's why we need to make of this una house casa de oración. a house of prayer, Para que sea también una casa de pureza. so that it could also be a house of Una purity, casa de integridad. a house of integrity, Una casa de amor. a house of love. Queremos ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? We want to see the glory of God. How many of you want to see the glory of God? Hay que limpiar la casa. We have to clean the house. Hay que limpiarla. We have to clean the Y no house. hablo solo de limpiarla de personas, hablo de limpiar el ambiente. And I'm not only talking about cleaning it from people, but Así also que- the environment. Cuando vengas, no vengas a la expectativa de qué te van a dar, So when you come, don't come with the expectation or of what you're going to receive. sino que ven a atraer la presencia. Come to attract His presence. Asegúrate que nada obstaculice su presencia. Make sure nothing comes in between you and His presence. El que obstaculiza la presencia te está robando lo que tú estás buscando de Dios. Whoever is an obstacle in God's presence is stealing from you what you're coming to seek from God. Maranata, desatemos en cada servicio Maranatha, let's unleash in every service una atmósfera de búsqueda y de gloria an atmosphere of seeking God and seeking His glory que atraiga la presencia poderosa de Dios. that will attract God's powerful presence. Solo así podremos ver la voluntad de Dios cumplida en nosotros y en nuestros hijos. Only like this we will be able to see God's will fulfilled in our lives. Va a ser muy difícil que nuestros hijos admiren esto cuando hay tantas cosas más bellas en el mundo. It's going to be very difficult for our children to admire this when there are more beautiful things in the world. Lo único que puede seducir a nuestros hijos The only thing that can seduce our es lo que el children mundo no les da. is what the world does not offer. Una presencia poderosa y sobrenatural de Dios en su casa. A powerful and divine presence of God in His house. La amarán y querrán disfrutarla. They're going to love it and they're going to want to ¿Cuántos enjoy desean it. decirle hoy, Señor, yo quiero ayudar a tu casa? How many of you decide to say, God, I want to help for your Hacer la house, casa de oración. to be the house of prayer? ¿Qué significa eso? What does that mean?
que el domingo te vienes temprano that on Sunday you're going to come here early, y que antes de venirte todos los días oras para que la gloria caiga en el servicio. and that you're going to be praying every day for the glory of God to fall into the service. Tú no esperas que el pastor te traiga una gloria. You're not going to wait for the pastor to Todos bring the glory. cargamos una nube que nos moje a todos. We all carry that cloud until it wet us all. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esa promesa delante de Dios? Señor, yo quiero traer tu presencia. How many of you are willing to say, God, I want to attract your presence? Colócate de pie, yo quiero orar por ti. Please stand up. I want to pray for you. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Father. Escucha, Maranata. Listen to me, Maranatha. Hemos recibido una promesa poderosa de Dios. We have received a powerful promise from Las God. promesas no son cobijas y almohadas para que te acuestes a dormir. And promises are not pillows and blankets so you can fall asleep. Las promesas son despertadores que te activan para ir a trabajar. Promises are alarms that activate you to go out and work. Necesitamos orar para que todas estas promesas se cumplan en nuestro ministerio y en nuestras generaciones. We need to pray so all those promises that God has given us are fulfilled in our ministry and our Tenemos que venir generation. a este lugar con pasión y con deseo We de need to encontrar come la to this presencia. place with passion and desire until we find His presence. Porque vienen cosas muy grandes. Because great things are coming. El domingo les tengo una sorpresa muy grande. On Sunday, I have a big surprise for all of you. Como cuando el beisbolista la saca del estadio. As when the baseball player hits the ball out of the stadium. Home run. Home run. Home run. ¿Ok? El domingo les cuento. On Sunday, I will tell you. Porque más se demora Dios en hablar que en actuar. Because God takes longer in talking than in acting. Pero necesitamos orar But we need to pray para que esas promesas cojan rumbo so that those promises hacia todo lo que Dios ha determinado. are Levanta tu mano, leaded into what Maranatha. God Padre, has determined. gracias. Father, Comienza a thank orar, you. comienza a orar. Start Esta to es pray. casa de oración. Start to Padre, pray. gracias. Father, Padre, thank you. gracias. Father, thank Enséñanos a orar. Teach us to pray. Enséñanos a orar, Teach us to a amar pray. tu presencia, Teach us to a love buscar your tu presence. presencia. Teach us Sota, to seek raba, your canda, presence. rabaquía. Espíritu de Holy Dios, Spirit trae of un God. deseo de oración, Bring a desire to una pray. pasión por atraerte a ti, A Señor. passion for attracting Que nos you. vengamos con hambre y demanda desde nuestras casas. That we come with hunger and a demand from our house. Lleguemos a este lugar hambrientos de ti, Padre mío. That we come to this place hungry for you. Que tú te Father. manifiestes sobre tu casa That you manifest over con your toda tu house gloria. with all your Que glory. nuestros hijos sean seducidos por tu amor That our children may be seduced by your love. y que nuestras vidas puedan ser las gestoras de un avivamiento sobrenatural. And that our lives could be the makers of a great revival. Gracias, Padre Celestial. Thank you, Heavenly En Father. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Strong applause to the Lord. Viernes 10 de la noche, no aquí. En Facebook, ahí si se queda en casa, se pone cobijita, chocolate. En Facebook nos va a seguir. Vamos a tener un foro sobre sexualidad, el joven y la sexualidad, para padres y para jóvenes, para todos, ¿no? Friday, 10 p.m., we will have a forum which you can watch through Facebook Live from your home. It's about the youth and sexuality. Los esperamos. Desde su casa nos sigue y participe con nosotros. From your house, you can follow us and participate with us. Los amamos, bendiciones. Feliz noche para todos. We love you. God bless you. Sí, mis amados, para todos los que estén desempeñando algún trabajo de liderazgo, función en la iglesia, necesitamos un ratico aquí para hablar con ustedes.